जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने नए वीला के साथ हाजिर हूँ। इस वक्त सबसे बड़ा इशू बना हुआ है वो यही है कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी ने एक दफ़ा फिर 15 अक्टूबर की उन्होंने डी चौक की कॉल दे दी, एजिटेशन की कॉल दी। अभी आपको पता होगा 4 अक्टूबर को एक यहाँ पे हंगामा हुआ था, दो एक दिन यहाँ चलता रहा, पूरा महाज जंग यहाँ पे खुला रहा और फिर मार धार और आंसू गैस गिरफ्तारियाँ लाठी चार्ज। अभी वो पहले वाले जो बेचारे वर्कर आए थे जिन्होंने मारे भी कहीं हैं और कोई इस वक्त मतलब जिस्मानी रिमांड पे हैं, कुछ बताया जा रहा है कोई मिनिस्टर्स भी हैं, कोई एमपीज़ भी हैं जो इस वक्त थाना कोसार में उन्होंने पकड़ा हुआ था, उन पे भी केसेस हैं और 800-900 के करीब वर्कर जो है वो गिरफ्तार है और जेलों में है और उनकी कोई खबर भी नहीं आ रही कि कौन क्या है। और बाकी तो छोड़े, इस वक्त अलीमा खान साहब और डॉक्टर उस्मा जो इमरान खान साहब की बहन है उनको भी जेल भेज दिया गया और ख़बर आ रही थी, मेरा ख्याल है कि उनको जेल हम भेजा गया है कि जनाब कि अब जेल हम में जाए। यहाँ पे ये अटियाला जेल में कोई ऐसा कुछ जगह नहीं थी। सो खान साहब के खुद आलमोस्ट उनकी फैमिली अगर देखे, खान साहब खुद, बुशरा बेगम साहबा, दो बहनें और भांजा जो है एहसान नियाज़ी साहब, सो वो लोग जो है इस वक्त जेल में, कम से कम ये 5 लोग खान साहब की अपनी इमीडिएट फैमिली के इस वक्त जेल में हैं। फिर 850 बताया जा रहा है जो 4 अक्टूबर को गिरफ्तारियाँ हुई थी वो लोग हैं, फिर इससे पहले वो 9 मई वाले हैं। सो एक बड़ा एक अच्छी खासी वो तादाद जो है वो जेल में। उनकी टॉप लीडरशिप के खान साहब खुद हैं, जावेद हाशमी साहब हैं, सॉरी ये शाहमूद कुरैशी साहब हैं, फिर उसके बाद यास्मीन राशिद साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं और कुछ इस तरह के लोग जो हैं, उमर सरफराज वो चीमा साहब हो गए, वो भी हैं। सो वो गिरफ्तारियाँ भी अलहदा हैं। तो अब खान साहब और उनकी पार्टी जो कहते हैं, उन्होंने जो कॉल दी है जिस पर बड़ी कंट्रोवर्सी होगी, बड़ा शदीद उस पर डिबेट हो रही है, कोई गुस्से में हो रही है, कोई उसके जवाब दिए जा रहे हैं, वो ये है कि जनाब कि 15 अक्टूबर को जब यहाँ पे ये शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस जो है या ऑर्गेनाइजेशन है उसका इजलास हो रहा होगा, उसी दिन वो कहते हैं हम इस्लामाबाद में आएंगे और हम एजिटेट करेंगे और ख़ान साहब के हवाले से करेंगे ताकि दुनिया को पता चले, उन तमाम ममालिक को जो आ रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ कैसे हो रही हैं, यहाँ पे ज़्यादतियाँ कैसे हो रही हैं, जुल्म कैसे हो रहा है। या मसला ये है कि हमने डिस्टर्ब करना है पूरे इसको शहर को, पूरी दुनिया को हमने मैसेज भेजना है कि पाकिस्तान में पीटीआई और साबिक़ वज़ीर आज़म जो है उनकी पार्टी के साथ क्या सलूक किया जा रहा है और उसके साथ जो उन्होंने जो वजूहत बताई हैं कि क्यों हम ये सारा वो कर रहे हैं, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग एज़ वेल कि उस पर एक मिस्ट्री है, पुरस्रार सी बातें हैं। और जो उन्होंने उठाया है और ये कहा जा रहा है कि खान साहब जो कुछ शायद उन पर उनके हालात जो है ना जेल में कोई इतने अच्छे नहीं है और उसकी लंबी लिस्ट जो है वो पीटीआई ने जारी की है और इस वक्त सारी ट्विटर सोशल मीडिया पे वही चल रही है। और इंटरेस्टिंगली अपनी बात को बढ़ाने के लिए, जो मेरा ख्याल इट्स अ वेरी शेमफुल बात, लेकिन वही वाली बात है, झूठ बिकते और हमारे यहाँ सोशल मीडिया 90% हमारा झूठ पे चलता है। अभी भी कोई बहुत बड़ी खबर को दे देना अगर ट्विटर सोशल मीडिया में, आप में से जो दोस्त देख रहे हैं वो नहीं करें, यकीन नहीं करेंगे, वो पहले देखेंगे टीवी देखेंगे, जाके किसी एंकर को देखेंगे या किसी का कोई ट्विटर पे जर्नलिस्ट को देखेंगे, जनाब ये खबर वाकई ऐसे है, ठीक है या नहीं है। सो अभी भी क्रेडिबिलिटी के प्रॉब्लम है इसके सोशल मीडिया, हालांकि अब तक सोशल मीडिया को मैच्योर हो जाना चाहिए था। अब आप जब बैठ के मतलब सहाफ़ियों के नाम से जैली बयान चलाएँगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में चलाएँगे, पहले तो मैं समझा सिर्फ मेरे नाम से जैली उन्होंने बयान जारी किया, खान साहब के साथ ये हुआ वो हुआ फलां हुआ और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लिख दी गई कि जनाब खान साहब के, और नीचे रऊफ़ क्लास लिख दिया गया। तो मुझे एक थोड़ी सी, मैं इस पर हैरान तो नहीं है, मुझे एक बात का एहसास है इस बात का। मैं आता हूँ वापस उस पर, आप कहेंगे टॉपिक्स में बाज़ हट जाता हूँ, बार ऐसा ही है, आपसे कोई हमने मतलब क्या कहना इनफॉर्मल सी गुफ्तगू ही करनी होती है ना, कौन सा कोई उसमें स्पीच कंटेस्ट हो रहा है, तकरीरी मुकाबला हो रहा है कि इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन ठीक होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, मिडल होना चाहिए, प्लाट होना चाहिए, फिर उसकी एंडिंग होना चाहिए, करेक्टर होना चाहिए। सो ये वी लाग का ये होता है कि कहीं ना कहीं से जो बात आपको जहन में आ रही होती है आप करते हैं। सो मैं अपॉलॉजीज़ अगर सम टाइम आपको लगे कि कहीं की बात कहीं घुस जाती है, मतलब वही है कि आपसे इनफॉर्मल एक स्ट्रेट एक बातचीत की जाए। सो कमिंग टू द पॉइंट, जो बात हो रही थी सोशल मीडिया पे कि ये भी तरीका बड़ा पुराना है कि वो जर्नलिस्ट जो मतलब किसी के वो नहीं समझे जाते, तर्जमान नहीं समझे जाते, या किसी के, जैसे मैंने कल भी कहा, भोंपू नहीं है, जो पार्टी के साथ जिन्होंने अपनी अपनी रूह का सौदा नहीं किया हुआ कि बस मतलब कि हम इस पार्टी के, मतलब आपको पता है सारा, किसी के भी आप वीलाग देखने बैठते होंगे या किसी का प्रोग्राम आपको पता है पहले से कि ये एंकर्स जो हैं, वीलागर जो हैं, यूट्यूबर जो हैं, तो इनकी किसके साथ अगर सिम्पथी है। कुछ लोग होंगे, मैं कोशिश करता हूँ अपने मुँह मियाँ बिट्ठू चलो बनने दें कि मेरी ये कोशिश रही है और मेरी किसी के साथ कोई एफिलिएशन ही नहीं है और ना मैं किसी से बुरी बात लगती, कोई मुझे इंस्पायर करता है, ये नहीं है कि नहीं करते, बहुत सारे लोग मुझे करते हैं इंस्पायर, मेरे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं एडमायर भी करता हूँ, लेकिन सियासतदानों में कम अज़ कम इतने बड़े कद का नज़र नहीं आता जो अपने करैक्टर से, अपनी इंटेग्रिटी से, अपनी सोच से, अपने किरदार से, अपनी बातों से या काम से मुतासर कर सके। टू बी फेयर,
अपोलॉजीज टू ऑल ऑफ यू जो जिनके अपने अपने पसंदीदा, जैसे मैं कहता हूँ लुटेरा अपनी अपनी मर्ज़ी का अगर कोई हैं, तो लिहाजा मुझे कभी किसी पे बात करने में, किसी पे कमेंट करने में मेरी रीडिंग गलत हो सकती है, मेरी बात गलत हो सकती है, मेरी असेसमेंट गलत हो सकती है। इंटेंशन कम अज़ कम वो नहीं होगी कि मैं जानबूझ को किसी को हिट कर रहा हूँ या जानबूझ के किसी को ज़्यादा तारीफ़ कर रहा हूँ या अप्रिशिएट कर रहा हूँ। सो उन्होंने एक तरीका इख्तियार किया कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी लोग समझते होंगे कि शायद ये किसी पार्टी के पलड़े में नहीं है, तो उन्होंने डाल दिया वहाँ पे कि रऊफ़ क्लासर नीचे लिख दिया। ऐसे काशिफ अब्बासी का मैं देखा ग्रुप्स में चलना शुरू, बड़े बड़े समझदार लोग वो उसको फॉरवर्ड कर रहे थे। मेरे अपने दोस्त थे, उनके मुझे मैसेजेस है, बहुत सारे और लोगों के मैसेज, ये आपका है। मैं अच्छा, साथ में ये भी कहते थे, अक्सर लोगों ने मुझे कहा कि हमें यकीन नहीं आ रहा है, आपकी ज़बान भी नहीं, आप इस तरह की गुफ्तगू भी नहीं करते। मैं कि थैंक यू वेरी मच यार, अगर आप लोग इस तरह समझते हैं, लेकिन वो चलाई जा रहे हैं। रीज़न कि अगर हम ये रऊफ़, काशिफ अब्बासी या कोई और दो चार लोगों के नाम से ये मैसेज चलाएंगे कि खान साहब के साथ कितना बुरा सलूक किया गया जेल में, तो लोग यकीन कर लेंगे, क्योंकि वो कहेंगे देखें जी रऊफ़ जो है वो तो खान साहब का कोई इतना बड़ा एडमायरर नहीं है, वो तो खान साहब को फरिश्ता या कोई नौज़बिल्लाह की बहुत बड़ी हस्ती बना के पेश नहीं करता। अगर वो ये कह रहा है तो उसकी बात ठीक होगी यार, ये बड़ी फेयर बात की होगी उसने। जब मैं किसी लीडर के हक़ में मेरी बात जा रही है ना, जो आपके पसंदीदा लुटेरा कोई, तो वो सबको फेयर लगता हूँ मैं, बड़ा अच्छा लगता हूँ ना। नहीं बड़ी जी आपने वाह वाह डट के बात की, क्या बात किया आपने, वाह वाह कमाल है। मैं अगले दिन थोड़ी सी दूसरी बात कर रहा हूँ तो साथ ही आ जाएगा नहीं जनाब आप तो बिक गए हैं जनाब, लिफाफे हैं, पैसे ले लिए होंगे, इस तरह की। ये मतलब अब हम यूज टू हो चुके, पहले होता था थोड़ा सा ना, वी हैव बिकम यूज टू इट कि ये चीज़ें आनी हैं। सो कमिंग टू द पॉइंट सर, तो वो उन्होंने वो फैलाई सारी चीज़ें। अब उन्हें यह है कि जनाब के खान साहब पे पाबंदी लग गई है, मुलाकातें नहीं हो रही। सो पार्टी को पता नहीं है कुछ कि हमने स्ट्रेटजी क्या बनानी है, हमने क्या करना है। जेलर्स हैं वो उनको बदल दिया गया, पुलिस वाले हैं उनको पकड़ लिया गया। सो उनको ये लगा है कि इस वक्त जब पार्टी डिमोरलाइज्ड है, नीचे गई हुई है 4 अक्टूबर के एक डिबाकल के बाद, तो उसके लिए खान साहब का अपने उनसे मिलना या उनका किसी मीडिया से बात करना बड़ा ज़रूरी है, ताकि लोगों को एक हौसला दिया जाए। अभी मतलब अगर मुलाकात हो खान साहब से, तो वो 15 अक्टूबर के हवाले से वो कॉल अगर खान साहब देते हैं, मतलब खान साहब ने खुद तो अभी तक कॉल नहीं दी, पिछली कॉल से उन्होंने खुद दी थी, वो आए थे मीडिया से बात की थी, अब तो उन्होंने नहीं दी। वो तो सुने आपने कहा, मैंने कहा, किसी ने कहा जी 15 अक्टूबर को हम कॉल दे रहे हैं। सो वो बड़ा ज़रूरी होता है वर्कर को बाहर लाने के लिए घर से, कि 2-4 चीज़ें उनको बताई जाएँ कि एक तो खान साहब खुद कह रहे हैं, दूसरा जो बड़ा इस वक्त उन्होंने वो लगा दिया है, नैरेटिव बना दिया है, वो ये है कि जनाब खान साहब की लाइफ को बड़ा ख़तरा है, और उसलिए जो इसी तरह के झूठे, मैं कहूँगा झूठे बयान जो हैं जारी किए जा रहे हैं। मैं इस बात को नहीं मानता कि कोई भी इस्टेब्लिशमेंट, फौजी इस्टेब्लिशमेंट इस दौर में या आपकी हुकूमतें हों या एजेंसीज हों, इस दौर में वो इमरान खान जैसे एक इतने बड़े प्रोफाइल के बंदे को वो कोई उसको नुकसान देने की कोशिश करे, आउट ऑफ क्वेश्चन। लेकिन वही वाली बात है, झूठ बिकता है कि आपने इस तरह का प्रोपागेंडा करना होता है अपने वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए, एक्टिव करने के लिए। आप ज़रूर करें, दीगर उन इशूज़ पे ज़रूर बात करें, एजिटेट करें, जो आपके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जुल्म हो रहा है, आवाज़ उठाएँ, अदालतों में जाएँ, मीडिया में उठाएँ, वीलॉग करें, एहतजाज, सब कुछ करें। लेकिन अगर झूठ की बुनियाद पे करेंगे तो ये ज़्यादा देर वो रहता नहीं है, फिर लोग एतमाद अपना अब लूज़ कर जाते हैं। उसके नतीजा हमने देखा हुआ है, माजी में भी देखा है कि इस तरह के झूठ से क्या फ़ायदा हुआ। क्या खान साहब जेल से बाहर रह गए, क्या उस पर PTA जो है पावर में वापस आ गई, या PT जो है अपने अपने कोई अपने मकासद अचीव कर सके, बल्कि ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, ज़्यादा गुस्से में जाके उसने ज़्यादा गलत फैसले किए। अभी वाला देख लें, अपने आप को मतलब ये चीज़ की दाद दें PTI को और इमरान खान साहब को कि अपना नुकसान करने में इनका कोई सानी नहीं है। जितना बड़ा नुकसान ये अपना कर सकते हैं ना, ये मैक्सिमम करते हैं, और अपने मुखालफों का और दुश्मनों का जितना ख्याल ध्यान ये करते हैं कि उन्हें कुछ करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। हर मौके पे इन्होंने खान साहब और उनकी पार्टी जो वो ये समझते हैं कि अगर हम ये ट्रबल पैदा करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे, तो हुकूमतें ब्लैकमेल होकर हमसे बातचीत करेंगी। और ख़ान साहब को वो जो उन्होंने जाके मिले थे अगस्त में, जब यहाँ पे ये हो रहा था, आपको याद होगा, उन्होंने उनसे कॉल ऑफ करवाया था, ये उनका जलसा जो होना था उसको सुबह को गए थे आज़म सवाती से, अगस्त 22 या समथिंग की डेट थी। तो खान साहब को उससे अपनी पहली दफ़ा ताकत का एहसास हुआ कि यार इनको तो थोड़ा बुली किया जा सकता है, इनको तो डराया भी जा सकता है, इस्टेब्लिशमेंट को, सीक्रेट एजेंसीज़ को। थोड़ा सा अगर मैन पावर आ जाए सड़कों पर, ये तो डर जाते हैं। तो लिहाजा उन्होंने दोबारा फिर इस बात को समझते हैं कि मुझे ये यूज़ करना चाहिए। बल्कि आपको याद होगा एक क्लिप आया था बड़ा मशहूर वज़ीर आज़म बनने से पहले इमरान खान साहब का, वो ये था कि जनाब छोड़ें यार, की बात हो रही थी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। उन्होंने कहा 20,000 बंदा आप सड़कों पर ले आए तो जर्नलों का ये कुछ हो जाता है। अब मैं ये नहीं कहना चाहता टीवी पे क्या मतलब क्या कहा था उन्होंने, आप समझ जाएँ। तो उन्होंने कहा 20,000 बंदा सड़कों पे आ जाए तो जर्नलों का, तो इतना मुशर्रफ के बाद वाले दौर की बात है मेरा ख्याल है। सो उनके जहन में ये है कि बंदे सड़कों पे आ जाएँ तो इस एस्टेब्लिशमेंट डर जाती है और हुकूमतें भी डर जाती हैं, और फिर हमारी बारगेनिंग पावर जो है वो मजबूत रहती है। इसलिए वो मतलब
وہ کیا کرتے ہیں بیک ٹو بیک یہ کال زیر ہے. حالانکہ 4 اکتوبر والی کال جو تھی وہ اس طرح اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکی جو خان صاحب چاہتے تھے. پارٹی کو دور رکھا, پارٹی لیڈرشپ کو دور رکھا کہ آپ لوگ نظر نہیں آنا, پھر گنڈا پور صاحب کا غائب ہونا, لوگوں کو آگے چھوڑ دینا. اس لیے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نا پارٹی کے لوگ نہیں آئیں گے, پارٹی نہیں آئے گی, باہر نہیں آئے گی. بھائی پارٹی کے لوگ نہیں آئیں گے, جو بھی ریزنز ہیں آپ کے پاس, وہ ورکر کو کیوں بیچارے کو آپ اس کے آگے ڈال رہے ہیں کہ وہ پھر اس وقت تو ان کہا بھی ہے ڈیفینس منسٹر نے خواجہ آصف نے کہ بڑی سختی سے ہم پیش آئیں گے کیونکہ جناب موقع ہی ایسا ہے. اور اس موقع پہ کر رہے ہیں جس پہ وہ چاہتی ہے حکومت آپ کو لیبل کیا جائے, آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ جو ریاست کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے, ریاست کے مفادات نہیں دیکھ. اور اس کی بڑی ریزننگ دیتے ہیں بہت سارے. آئی ایم ایف والا دیکھ لیں کہ آئی ایم ایف کا جو لون وہ ڈیل تھی خان صاحب نے جو جنوری 2022 میں انہوں نے وہ توڑی تھی, دیٹ واز یہ ٹوٹلی زیادتی تھی میرا خیال ہے, خان صاحب کو نہیں کرنا چاہیے. تو اس کے بعد ڈالر جو ہے نا آپ کا کنٹرول میں نہیں آیا, کیونکہ پھر آئی ایم ایف کی ڈیل لیتے لیتے اس وقت ڈیل ہوئی ہے جب ڈالر آپ کا 280-90 پہ پہنچ چکا تھا, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا اس وقت کرنا. سو وہ چاہے جتنے خان صاحب اس وقت ایگریوڈ تھے, ان کو دکھ تھا, زیادتی تھی, لیکن انہیں اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ جب یہ وزیر اعظم تھے تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر ہم نے آئی ایم ایف کی ڈیل توڑ دی, ڈالر اوپر جائے گا, مہنگائی کا طوفان آئے گا, اور یہاں سے 300-400 روپے تک ڈالر جائے گا, اگلی حکومت آئے گی تو وہ چل نہیں سکے گی اور ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو مطلب ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. ملک ہے تو آپ لوگ ہیں نا, آپ ہیں, ہم ہیں, مطلب میرے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو ملک کے ساتھ میں شروع ہو جاؤں کہ تاکہ خدا نہ خاصا ملک ہی نہ, میں نہیں ہوں تو ملک ہی نہیں ہے. یہ کیا سوچ ہے یار؟ 20-25 کروڑ لوگوں میں سے آپ کے بھی تو ہے نا جنہوں نے 1-1.5 کروڑ ووٹ آپ کو دیا, وہ بھی تو ہلٹ ہوں گے نا اسی اس میں سے, ان کی کیئر کریں. پھر بعد میں یہ ڈیل ہونے لگی تھی, مفتاح صاحب کر رہے تھے تو شوکت ترین صاحب نے لیٹر لکھنے شروع کر دیے, وہ آپ کو یاد ہوگا مشہور زمانہ. ابھی ملیشیا کے پرائم منسٹر 4 اکتوبر کو آئے تھے تو خان صاحب نے اسی دن ہی وہ رکھ لی, جلسہ ہنگامہ رکھ لیا. اس سے پہلے چینی پریزیڈنٹ کا وہ کہتے ہیں 2014 والا, وہ ان کا آ رہے تھے, وہ اس وقت وہ دھرنے وغیرہ ہو رہے تھے, ساری چیزیں. سو اب یہ اس کا یہ دیکھ لیں, ایسے یہ جو آپ کی شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے اسی وقت انہوں نے جلسہ جلوس رکھ لیا, ہنگامے رکھ لیں. اب ان چیزوں کا مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کی اپنی پارٹی کے اندر بھی احساس ہے. علی محمد خان صاحب کو میں سن رہا تھا, ون آف دا سینئر ہے, کچھ لوگ ہیں پارٹی کے اندر جو بات کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے, ہم اس سے مزید ہمارے مخالفین حکومتیں ہیں, شہباز شریف, نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, بلاول, جو بھی ہیں, ان کو زیادہ سپورٹ مل رہی ہے اس نیریٹو سے, اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ آ رہا ہے کہ جناب کہ یہ تو ہمیں وہ بلیک میل کر رہے ہیں, یا یہ ملک کے جو مفادات ہیں ان کا خیال نہیں رکھا جا رہا. سو خان صاحب کی اس کی کال سے یا ان کی پارٹی کے اس کال سے میرا نہیں خیال ہے ان کو فائدہ ہونے والا, نقصان ہوگا اس کا. اور بڑی تعداد میں لوگ سمجھتے ہیں, مشاہد حسین سید صاحب اس وقت ان کے ویل وشر سمجھے جاتے ہیں, کھل کے سپورٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب کو. انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ جناب یہ مت کریں آپ, یہ آپ اسٹیٹ کے انٹرسٹ جو ہیں, ریاست کے انٹرسٹ ہیں, یہ زیادہ اہم ہوتے ہیں. کہ رشینز اس میں یہ پرائم منسٹر آ رہے ہیں, یا وہاں سے چائنیز آ رہے ہیں, پھر انڈین فارن منسٹر آ رہے ہیں, باقی ملکوں کے لوگ آ رہے ہیں, اس وقت ہنگامہ کر کے محض ایک دن کا پوائنٹ رجسٹر کرانے کے لیے آپ کو نہیں کرنا چاہیے. یہ اب ان کی رائے ہے, ایڈوائس ہے جو ان کے ویل وشر ہیں. اسی طریقے سے اور ان کی اپنی پارٹی جیسے میں نے کہا وہ اس معاملے پہ ڈیوائڈڈ ہے. ورکر آپ لے بھی آئیں گے, پھر یہاں پہ وہی والی بات ہے, مار کٹائی ہوگی. تو آپ کے لیے آپ جیسے مطلب ہر موقع پہ خان صاحب نے غلط ٹائم پہ جلسے جلوس کیے ہیں اور ہنگامے کروائے ہیں, جس کا ان کو نقصان ہوا ہے. اور آپ مجھے کہیں کہ جناب کہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, سمجھا جائے تو میں ویل وشر ہوں, میں ویل وشر ہو کے وہ باتیں کرتا ہوں کہ ان کی پارٹی اور ان تمام چیزوں کو وہ ہونا چاہیے. انٹیکٹ ہمیں ایک تھرڈ فورس کی ضرورت ہے, تھرڈ پارٹی رہنی چاہیے پاکستان جیسے ملکوں میں. تیسرا آپشن ہونا چاہیے. تیسرا آپشن اس طرح کا نہ ہو جائے کہ اپنے آپ کو کرش کروا لے. سو انہوں نے اس وقت آپ کو یاد ہوگا وہ جب آرمی چیف بن رہے تھے عاصم منیر صاحب, آپ کو پتہ تھا وہ بن رہے ہیں, ان کو روکنے کے لیے کس حد تک گئے ہیں, جلسے جلوس, ہنگامے, لانگ مارچز, اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں. سو اس سم ٹائم آپ کو تھوڑا سا مطلب سائلنٹلی چیزوں کو دیکھنا بھی ہوتا ہے, پروسیڈنگ ہونے دیتے ہیں. جب بعض مشکل میں لوگ آ جاتے ہیں, حکومتیں آ جاتی ہیں, یہ ہمایوں کو دیکھ لیں, یہاں پہ یہ مغل حکمران ہو, یہ ہمایوں جو جب شیر شاہ سوری نے اس کو شکست دی تھی تو وہ ایران جا کے بیٹھ گیا تھا, 6-7 سال وہاں پہ بیٹھا رہا, اور جب وہاں پہ شیر شاہ سوری کی ڈیتھ ہوئی تو دین ہی کیم بیک اینڈ کنکرڈ اگین. یہ بہت سارے واقعات ہیں, آپ کو پتہ ہے. میں نواز شریف کا 10 سال بعد آنا دیکھیں, زرداری کا دیکھ لیں, گیلانی صاحب جیل میں رہے 7 سال, ان کو سزا ہوئی تھی, میں کس کو نہیں ہوئی. سو ان چیزوں سے آپ اپنے آپ کو پاور سے دور لیتے جا رہے ہیں. آپ کہیں گے کہ ہمارا اس میں پاپولیرٹی بڑی بڑھ رہی ہے, یہ اصل ان کا یہ ہے, ان کے ذہن میں یہ ہے. ایک دو فواد چوہدری صاحب سے بات ہو رہی تھی تو فواد چوہدری صاحب بھی ان فیصلوں میں شامل تھے کہ پارلیمنٹ توڑ دیں اور تحریک عدم اعتماد جو ہے اس پہ ووٹنگ نہ کروائیں. پھر پنجاب اسمبلی تھی وہ ٹوٹی گئی, وہ آپ نے پرویز الہی صاحب کا سنا ہوگا, انہوں نے لیک کی تھی, انہوں نے سارا بلیم ان کو چودھری صاحب کو کیا تھا. تو چودھری صاحب ہمیشہ اس کا ایک ہی جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں اسٹریٹجی بالکل ٹھیک تھی, اس سے ہماری پبلک میں وہ گئی ہے, ہماری ریٹنگز اوپر گئے ہیں, ادروائز ہم گراف ہمارا ڈاؤن تھا. مطلب یہ کہ حکومت ہماری نلائق تھی, حکومت تو کچھ کر ہی نہیں رہی تھی, اس کا تو ہم تو زیرو پہ آ گئے تھے 2.5-3 سالوں میں, تو ہمارا تو حال برا ہو گیا تھا. لہٰذا اس وجہ سے انہوں نے بیوقوفی کی, خان صاحب کو ہٹایا,
اور ہم نے اسمبلیاں توڑ کے کیا اور رزسٹنس شروع ہوئی, جیل میں گئے ورکر, وہ پھینٹیاں شینٹیاں ان پہ تشدد, اور عوام میں ہمارے لیے ایک ہمدردی کی لہر ہے. اب ہم ٹاپ ہیں, بالکل ہوں گے جی, ٹھیک ہے, لیکن اس کو آپ نے کنورٹ کرنا ہوتا ہے, پاور میں آنا ہوتا ہے. اس ووٹ بینک کا کیا فائدہ ہے جس کا وہ چرا لیں, آپ کو صحیح طریقے سے وہ نہ آنے, پاور میں نہ آنے دیں, آپ کا مینڈیٹ چوری کر لیں. اب آپ کہیں گے جی مینڈیٹ بالکل ہوا ہے, یہ مینڈیٹ وہ کہتے ہیں 2018 میں بھی RTS بٹھا دیا گیا تھا. سو پاکستان جیسے ملکوں میں تو یہ کچھ ہو جو نہیں ہونا چاہیے, غلط بات ہے, جس کی وجہ سے کنفلکٹس ہیں, جس کی وجہ سے پرابلم 2018 میں بھی نہیں ہونی چاہیے تھی, اور ابھی بھی 2000 آپ کا اس میں 24 میں بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. اب اگلی آئیں گے وہ بھی یہی کچھ کریں گے. اگر خان صاحب کو آج وہ موقع دیں گے تو وہ بھی پھر یہی کرنے کی کوشش کریں گے, ان کو ملے گا یہی کچھ کریں گے. آپ لوگوں نے دھاندلی کے ذریعے پاور میں آنا ہے تو پھر تو اس ملک میں نہیں آ سکتی, کوئی اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. لیکن بات وہی ہے کہ خان صاحب کو اس دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے سر, وہ پھر 15 کو کرنا چاہتے ہیں, پھر وہی ہوگا جیسے وہ جناح منیر کے اپوائنٹمنٹ نہیں روک سکے تھے اور بیٹھے بیٹھے مخالف بنا لیے تھے, ایسے انہوں نے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے خلاف شروع میں ہی کمپین شروع کر دی تھی, وہ وہاں مسئلہ بنایا, پھر چیف الیکشن کمیشن سب کے ساتھ انہوں لڑ بھیڑ کے اب یہ کام کر رہے ہیں. یہ پاور سے دور ہوتے جائیں گے, پارٹی مزید سٹریس میں آئے گی, پارٹی مزید مشکلات کا شکار ہوگی, اور ریزن ملے گی اسٹیبلشمنٹ کو اور باقی حکومتوں کو اس پارٹی کو مزید کرش کیا جائے. جو ان کے سمپتھائزر ہیں بیچارے, وہ یہ کارنر ہوں گے, ان کے لیے بڑا مسئلہ بنے. ان کے پیٹریٹزم پہ یہ سوالات اٹھائیں گے سارے کہ دیکھیں جی آپ کی پارٹی اور آپ کے لیڈر کیا کرتے ہیں. آپ لوگ جب اہم موقع آتے ہیں سارے کے سارے آپ لوگ آ کے ڈسٹربنس کرتے ہیں. لیکن وہی والی بات دیکھتے ہیں کیا خان صاحب فیصلہ کرتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں خان صاحب کے ساتھ مسئلے ہو رہے, خان صاحب سے ملاقات ہونی چاہیے, وہ کہتے ہیں 18 کے بعد کروائیں گے. اب دیکھتے ہیں خان صاحب کہ ہم ہی جیتتے ہیں یا حکومت جیتتی ہے. اگلا ہفتہ بڑا اہم ہے, کی ہفتہ ہے, دیکھتے ہیں اگلے ہفتے میں کیا کچھ ہوتا ہے پاکستان میں.